pero si Brad. Naatari ang San Francisco na diyan airport. Nabita yata sa may bandang south. Sa kuan man tataagi sa Bay Bridge, kaya lang sobrang traffic ito dito sa may San Mateo. Pero maoramang distansya, yeah. Mas nindot rin kay dili kayo less ang traffic. Ito mga balay dito. Bababa na doon na lang dito sa atong destination. Okay, see you next. Now we're exiting 101 North to San Francisco. San Francisco going to the airport. And this is Highway 101 south northbound. Oops. Ay, dikit dali, Brad. Diara ka, Brad. Okay. Okay, we are now in 101 northbound. Going to the airport. Dili kayo heavy ang traffic dere. Nindot agian kaysa dito sa Picas, mga gikag downtown San Francisco. Traffic pa. Traffic kayo dito. Kaya na dito ang downtown eh. Dire-dili kaayo. Yeah. Alright. Okay, my son. See you next. Now we're very close to the airport. See, look at that. Go to the airport. San Francisco International Airport. Okay, now we are exiting exit 422 to San Francisco International Airport. In San Francisco. There's an airport there. That's the buildings. Okay, International Airport. Here we are. Woohoo! Okay, bira ka. Agoy, kasama na po ko. Japan Airlines. Ayan, hey, look at that. It's plane. Lots of planes. Lots of planes. Planes. International Terminal. There you go. Keep left. Alright. May tag-atong isundo na naron diha. Sundo yung Marcos. Si Kuan, si Desara. Yep. Okay, here we go. San Francisco International Airport. Departing flight. Okay. Minutes. Ito lagi. Hindi ko itong basta di kayo. Pero traffic pa galito. Kunti. Daghan po di ayo. Daghan mo di park. Early flight. Okay. Mangita tag dikitan diri kay mag-unload ta nya. Tunga-tunga na to sundo-sundoan. Where? Wala na. Mo baba naman isa diri. Ug man puning anak man kana
Ay, Pero naog na siya dari oh. lumiyon ta diri oh. Na mula ganing blue. Kaning blue, mula ganing blue. Kani. Magawas ning blue. Ha, to'y daghang ko dito. Okay, see you next. Good paugat. Mo ni sitwasyon diri oh sa San Francisco. Wala pa diha magsundo, motoyok lang mi. Mo ni nag-unload o dahang nag-unload kay mo biyahe. Uy, mo di ka mag-seat belt there, Brad. Money. Oh. Sila. Busy kayo, napod rin, nag-taxi, nag-Uber. May problema, makagawas lang ta diri. Oh, yeah. I know. Diri sa left side, nag-over siya, nag-left, over. Napod yung wings dayo. Yan, diri katong naman sariling sakyanan, hari diri. Tuloy departure ni siya, ang arrival to sa Ubos, matuig mag-atumi sa Ubos. So, look at that. This is sa kabisa San Francisco Airport, but not really sa LA. Iligid mas grabe yung LA, worst. Busy kayo. Okay, motojok me. Nagsuon, motojok. Okay, matumi sa Ubos. Alright. Okay. Gusto kong parking, di ada pita. Alright. We're now exiting. Ano po yung mga tour buses, hatod mga pasahero. Same thing. Okay, I'll try to exit now. 101. 101. May 101 to San Jose. San Jose. Yes. Okay, to 101 San Jose. San Jose. Pwedakap sa polis dari dapita oh. Ito na, saan ni? Wala. Nakikita ko, babae pa yung polis oh. Okay, nanato sa 880 northbound. We're going to Oakland, then Alameda, Northern California. Kaning nasa right nga dako kay nga lingin. Oh, very good. Katman dayon. Katan man ta. Okay bay, kanang lingin nga dako. Mo na Tungkit is police. mo na ang Oracle, mo na ang gym sa una sa Warriors nila Stephen Curry. There's na practice. Karon wala na nagigamit ka na sa bag-o sa San Francisco. Unsa gani ang gym sa San Francisco panganbad? Chase? Yeah. Cheese Coliseum. Dili cheese nga pagkaon ha. Cheese, C-H-E-C-E. Cheese nga bangko ba? Cheese Bank. Tagiya ang Cheese Bank ana. Nasa San Francisco karon. Yeah. Karon mingaw na ni siya kay wala naman gamita. May mga activity lang sa gobyerno gamiton siguro nila. Di, mga concert na. May concert na lang. Okay. Alright, see you next. Gate A. Wow. Ito yung route dito sa airport sa loob. The gate is E9. Go this way. May mga St. Laurent, may mga Gucci, at saka beautiful lady. Yeah, may San Francisco duty free. Oh, this is duty free. Duty free. Okay. Burberry. Naghandain ko Andre. Mapalit. Ang problema kung nakikwarta, kung wala. Iguras ticket. Yan. Duty free. Kung mo duty daw ka diri free. Oh, okay. Yeah, no. Ang free din ha, silang gingon sa duty free, yung tax.
wala kay bayaran nga tax kung magpalit ka diya sila ha. Yeah. Oh, this is nice view of San Francisco. That's the Golden Gate. Ano ang Golden Gate? Oh. Okay, look at that. Nice ha. Wow. Gusto ka mag-snacks? Dali po ka. Alright, guys. See you next. Okay, na namin sa pre-departure. Actually, dito mi sa 9. Dito sa 9. Not here. Pero, gi-occupy pa sa Alaska Airline. Going to Alaska. Pagkuha na ko diri ka may view. Here. Okay. Is it? Iba air dyan. Ito yung sa platform. Yep. Ano ba nito? Alaska Airlines. Bang nagkakain ito. Yan. Ito ang freeway. Oh. Ito ang freeway. Pero dengan sakyan na right? Freeway. Yeah. Yep. Tarmac. This is the top. Mitsubishi. And there's a beautiful lady here. I don't know what is her name. Pero hindi na ito ila-ilahon kay nagharap na nag-comment sa akong vlog na panda hilig na kong hamis. Just close your fucking mouth. Kumidya na to. Pwede po nyo tinod on. Okay, see you next.